प्रभु इच्छा आज आम आसी आमर यही उद्यवटर आम महापुरुष मानकर समाधि पीठ को कहीं आम कि समाधि मृत्युर संपर्क रे किछि वार्ता देवा आज जेहेतु समाधि पाखक आसिले ही तो ये वार्ता दि जाई परिबो से महापुरुष मानकर समाधि पीठ को आसीछु आसंतु किछि आलोचना रखिबा आउ मृत्यु परे आत्मार स्थिति कौन रुहे ए विषय टिके आम बंधु मानक सह आसंतु आलोचना रखिबा। मतवाद दुईटा गोटे हूँ सामाजिक मतवाद आ गोटे हूँ आध्यात्मिक मतवाद। मृत्यु जीवन में अनेक थर आसे ना चेक आम जो पथरे चलुचे से पथटा संपूर्ण भूल बोली सेटा हमको चेक करा हुए केतेबेले ना जेतेबेले आम ईश्वर सान्निध्य लाभ करूँ बा विभु कृपा लाभ करूँ बा से रास्तार पाद बढ़े से रास्ता को चलने इच्छा प्रकाश करूँ। ये मृत्यु कौन मृत्यु एक दुखर कारण नुहे कि ये मृत्यु कहीं आसूची से विषय जय जगन्नाथ जय मृत्यु पर जदि आपण से भाया कर्म करेंगे प्रभु पदर लय रखिथे निश्चिंत प्रहलाद जमी भक्त बोलेला ध्रुव ध्रुव जाकि ध्रुव मंडल ध्रुव पद पाइला 7 वर्षर बालक से जमी पाइला प्रहलाद 7 वर्षर से जमी कर आमर जीवन चक्र मध्य जन्म जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी जन्म मिथ्या ही पारे जन्म जने जदि स्वर्ग प्राप्ति हो गला कि तार मुख्य गति हो गला तार जन्म लीन हो गला तेणुक मृत्युटा अनिवार्य सत्य मृत्यु परे आमे तांकर समाधि पूजा करिबा आ फोटो रखि घरे पूजा करिबा कि यार किसी विधि विधान समिति अछि कि फोटो रखि कि पूजा करिवाटा नियम वर्तमान नाही। समाधि पूजार उद्देश्य हूँ कौन ना जेकोसी मठ बाडे जो साधु सन्त मैंने देहत्या कर शिष्य मैंने से समाधि करी किसी सकाଳେ सन्ध्या टिके धूप पानी सीटी दि जाए यहाँ समाधि पूजा है। महापुरुष बर्तमान समाधि क्षेत्र कह गले महापुरुष श्री श्री राजीवलोचन दास होती समाधि क्षेत्र गुरु। आजिकल जड़े लोक ता बापा मार टाचुटे करी से घर आगे रखी से फूल पानी टिके दौची जेहेतु आम बापा माँ तो सबुठारु गुरु बड़ ना तेणुक रखा ही मंगल ता माने जो नुह जे आम करबानी केतेक ज्ञानी भी एबे कहउचंती आम देखुछु मोबाइल रे केतेक ज्ञानी कहउचंती जे बापा मला परे बापा माँ का फोटो जो घरे लोक किछि टंगेइचंती सेटा सब रखिबा नियम नुह रखिले केते दूर सेटा प्रयोज्य बहुत बड़ बड़ ज्ञानी माने लोक से माने कहउचंती तेणुक आम ग्रहण करूँ कहीं प्रभु निजे कहते हाँ ना पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितुरी पितिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता सेठू आ बड़ कौन रहा जदि बापा माँ मृत्यु चलीगला मुझे स्मरण करे कि फोटो देखी जदि ध्यान करे सेटा खराब दृष्टि आसला केमी भगवान निजे श्लोक कहते पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितुरी पितिमा पन्ने प्रियंते माने सब तापर जाकि देवता गण भूत प्रेत जो आमे कहूचे आत्मा आत्मा माने कौन यही रात्र समय रे आमे किछि कहउचंदी मशाणी को गले मशाणी मध्य से माने किछि पूजा होम यज्ञ मध्य करिथानी मशाणी रे रात्र समय रे जाईकरी मशाणी रे होम यज्ञ होइथाए से माने काहे करंदी ना किछि किछि मत रखंती काउरी हाडर आवश्यकता अछि आउ किछि कहंदी से तंत्र साधना करबा पई से जिंस करा जाय से जो तंत्र साधना करी आम तांत्रिक बंधु माने आम समाज कौन हित साधन कर जमा समाज किछि हित साधना नाही बरं समाज अपकृति हो ताहले से बंधु माने काहे किया को बड़ीमा देखेया पई अच्छा निजो को बड़ीमा देखेबा केवल बड़ीमा देखेबा पई से जिनिस कली जुग रे नाही कली रे जंत्र तंत्र मंत्र सबु मना केवल भावना केवल प्रभुଙ୍କ पादरे लय कली जुग रे मंत्र तंत्र जंत्र एगुड़ा सबू मना किछि नाही केवल ही भावना। अच्छा कलिजुग कही कही आज्ञा आम आज पर्यंत आसिलु आज्ञा किछि दिन हेबो आपण माने लक्ष्य करूथिबे मीडिया रे मध्य आसुची कलिर अंत हेबो कलिर अंत हेबो हेई 2025 आइला हेई 26 आसुची हेई 27 आसुची एई दिन हमर विस्फोरण हेबो एई दिन बहुत किछि घटना घटियो बोली मत रखंदी किंतु सेई जो मतटिए से माने रखंदी किंतु से घटनाटी न घटिला पर आमे जदि समान को जाई पचारू आज्ञा आपण तो कहिथिले एई दिन एई घटना एई प्रकार हबो बोली काहे कि तो किछि हेलानी
ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଗଣନା କିଛି ଭୁଲ ହେଲା କି? ସେମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଆରେ ବାବା ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ନା କଳିର ଅନ୍ତ କଳିର ହବ, କଳିରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚର, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନୀରବ ରହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ନ ଘଟିବା କଥା ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହବା କଥା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ ହବା କଥା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ପୁରଉଛି। ଏଇ ତ କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗ କୋଉଠି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କଳିଯୁଗ କହୁଛୁ। କଳିଯୁଗ କଣ? ସମାଜରେ ମଣିଷ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଘଟିବ, ଅକସ୍ମାତ ଜିନିଷ ଘଟିବ, ମାନେ ଚାହୁଁନଥିବ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବ, ଅକସ୍ମାତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ଯାଇନଥିବ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଥିବ, ଦେଖିବ। ଭଡାଇ କୋଉଠି କୋଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ଏଇ ତ ମାନେ ନାଇଁ, ଆମେ କେମିତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜାଣିବା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହନି ଧନେ କରୟସି କରବାଳଂ ଧୂମକେତୁ ମି ବ କି ମ ପି କରାଳଂ କେଶବ ଧୃତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏଟା ଦଶବତାର ଇଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ପଦଟେ କହିଲି, ମାନେ କଣ? ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହନି ଧନେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ କ'ଣ? ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅର୍ଥ ଯେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ କର୍ମ କରୁଛି, ସେଇ ମଣିଷ ଦେହରେ ମେଚ୍ଛ କୁକର୍ମ ଯୋଉଟା କୁକର୍ମ ଯଦି ସେଟା ମ୍ଲେଚ୍ଛ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହନି ଧନେ, ମେଚ୍ଛ ମାନେ ନିଧନ ହେବେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବହନ କରସି କରବାଳ, କରାଳ ରୂପ ଧରି ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଧୂମକେତୁ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଣ ଆସିବ, ଫଡାଏ ତାଡି ନବ, ଫଡାଏ ଭସେଇ ଦବ, ଫଡାଏ ମାଡି ନବ। ଧୂମକେତୁ ମିବ କି କରାଳ ରୂପ ଧରିକି ପୁଣି ଆସିବ। ଧୂମକେତୁ ମି ବ କି ମ ପି କରାଳ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଧୂମକେତୁ ବୋଲି। ଧୂମକେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହଁ। ଜୟଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦଶବତାର ଇଏ ଜିନିଷ। କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଏକଥା କହୁଛ ତ ଚୋରକୁ ତ କୁହାହେଇଛି ସେ ଚୋରି କରିବ, ଆଉ ସେ ତ ଚୋରି କରୁଛି, ପୁଣି ତାକୁ କାହିଁ ମନା କରୁଛ? ଆଉ ଜଣେ ତ ମଣିଷ ମାରିବ, ସେ ତ ମାରୁଛି, ତାକୁ କାହିଁ ମନା କରୁଛ? ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଛି, ସେ ତ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତ କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ବିରୋଧ କାହିଁ କରୁଛ? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ବନ୍ଧୁ। ଅପକୃତି ହଁ, ଅପକୃତି ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି ନା। ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି ବହୁ କଷ୍ଟରେ। 56 କୋଟି ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଏକ ବାକି ଥିଲା। ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିଥିଲା, ମଣିଷ ପଛରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ କି ସେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିପାରିବ। କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତିଆରି ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ, କୋଉଟା ଭଲ, କୋଉଟା ମନ୍ଦ, କୋଉଟା ଖରାପ, ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତେଣୁକରି ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାଗବତ ବି ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ଆମେ ଜାଣି ଆସିଲୁ ଯେ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ପରିମାଣ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜୀବଧାରୀ, ଆମର ଜୀବନ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ବୁଲି ପାରୁଛେ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ ମାନେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିକିରି ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଭିଜୁଆଲ ମାନ ସବୁ ପଠାଉଛେ, ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗ ରୂପଦେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କହି ରଖିଲେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା କଣ ନା, ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ମଣିଷ ଯେ ମଲା ପରେ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ ନା 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 ନା, ସିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ନାହିଁ। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇବା ବୋଲି ତ ଲୋକ କଥାରେ ନା, କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କଥାରେ କହିଲେ କେମିତି ଆସିବ? ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଜନ୍ମ ପୁଣି ଆମେ ମଲା ପରେ ଯେମିତି କର୍ମ ଆପଣ ଏଠି କରିବେ